সকল নীলকণ্ঠ আজি আদৰখানি মই বুজাইছোঁ তোমালোকে চাবা। बसंत में जब आम के वृक्ष सुन होली मंजूर से लौट जाते थे, अशोक नए लाल पल्लव से थक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। যে বসন্ত ঋতু যেতিয়া আম গছত সোণোৱালী পাতেৰে ঢক খাই থাকে, অশোক নতুন লাল পাতেৰে ঢাকি থাকে, তপ জালিঘৰৰ ভিতৰত নীলকণ্ঠ ইমান অস্থিৰ হৈ পৰে যে সি বাহিৰ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰে। নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধা কি সবচে প্ৰিয় ঋতু তো বৰ্ষা ही थी। নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ঋতু হৈছে বৰ্ষা ঋতু। मेघों के उमंग आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनका मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बुदू के उतरने के लिए चौपाल पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसने तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बुदू की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतनी ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर इतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंख पर दाहिना पंख और बाएं पंख पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने लगे, बुदू को सूंड से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। নীলকণ্ঠৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ঋতু আছিল বৰ্ষা ঋতু। বৰ্ষা ঋতুত যেতিয়া মেঘে তৰ্জন গৰ্জন কৰে, তেতিয়া নীলকণ্ঠই কি কৰে, নীলকণ্ঠই মেঘৰ তালে তালে তন্ময় নৃত্য আৰম্ভণি কৰে। মেঘে যিমানে গৰ্জে, বিজুলীয়ে যিমানে ৰিমঝিম কৰে, যিমানে বৰষুণৰ টোপাল তীব্ৰ হয়, নীলকণ্ঠৰ নৃত্য গতিৰ বেগ সিমানে বাঢ়ি যায়। এই আনন্দ উৎসৱৰ ৰাগিনীত বিৰুৎ স্বৰ কেনেকৈ ধ্বনিত হ'লে সেয়া এক কৰুণ कहानी। एक दिन मुझे किसी कार से नशाखुने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे का और नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बांधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोड़ की पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोड़ने राधा के समान ही थी। उसके मुझ से बंधे दोनों पंखों का उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई कि वह सरी ही नहीं सकती। এদিনাখন মই কিবা কামৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ মালিকৰ লগত, আৰু এটা পিঞ্জৰা দেখিছিলোঁ, আৰু সেই পিঞ্জৰাটোৰ ফালে মই কি কৰিছিলোঁ, চোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এজন দাঢ়ি থকা মানুহে কি কৰিছিল, বগা ৰছীৰে কাণত কি কৰিছিল, চশমা বান্ধি থৈছিল, আৰু মই সেইফালে কি কৰিছিলোঁ, চাইছিলোঁ। এনেতে মোৰ ভৰিৰ ওচৰত এটা ময়ূৰৰ পোৱালি দেখা পাইছিলোঁ, আৰু সেই ময়ূৰৰ পোৱালিটো ৰাধাৰ সমানে আছিল, আৰু তাক কি কৰিছিল, ভৰি দুখনত বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে তাৰ ভৰিৰ আঙুলিবিলাক ছিঙি একলগ হৈছিল। बड़े मियाँ की भाषण
मेल दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम बत्तख चिड़िया ने बेचारा का क्या है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आए होती तो मैं उसी के सिर उसे पटक देता, पर आपसे भी यह आधामरी मुर्नी ले जाने कैसे दो। मालिকৰ ভাষণ বহুত জোৰেৰে চলি আছে আৰু চিকাৰীজনে মানে ময়ূৰৰ পোৱালিটোৰ অৱস্থা দেখি মানে মহাদেৱী বৰ্মাক কৈছিল যে চাওক কেনেকুৱা কি হৈছে, এইটো আধামৰা হৈছে। এই আধামৰা পোৱালিটো মই আপোনাক কেনেকৈ নিবলৈ কওঁ। সাৰং ইহে 7 रुपए देकर उसे अगली सीट पर रखा कर घर ले आए और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और पंजों की मरम्मत और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हुई गई। মই সাৰাংশ এইটোৱে যে 7 টকা দি মই কি কৰিলোঁ, সেই ময়ূৰৰ পোৱালিটো কিনি আনি মোৰ গাড়ীৰ আগৰ চিটত থলোঁ আৰু আনি মই কি কৰিলোঁ, ঘৰলৈ আনি মই লিখা পঢ়া ৰুমটোতে হস্পিটেল বনাই ল'লোঁ আৰু তাক কি কৰিলোঁ, হস্পিটেল বনাই লৈ মই তাক চোৱা চিতা কৰিলোঁ। চোৱা চিতা কৰাৰ পিছত এমাহৰ পিছত সি ভাল হ'ল। অঙ্গুলে জেইচি সি তেহেৰি মেহেৰি ৰহি, কিন্তু আঙুলিবিলাক সেই তেৰাতেৰি হৈয়ে থাকিল। পৰন্তু ঠোঁট জেইচে पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप स्वभाव से ही कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक নীলকণ্ঠ ৰাধা ছাত্ৰ होते थे যে তাক কি কৰা হৈছিল, ভাল কৰি কি কৰা হৈছিল, জালি ঘৰৰ ভিতৰত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ নাম ৰখা হৈছিল কুব্জা। নাম যেনেকুৱা অনুৰূপ আছিল তাৰ স্বভাৱো তেনেকুৱা কুকৰ্মই আছিল। যেতিয়ালৈকে কুব্জা আহিছিল তেতিয়ালৈকে নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধাই একেলগে থাকিছিল। কুব্জা উনে সাথ দেখতে হি মাৰনে দৌৰটি। আৰু কুব্জাই যেতিয়া ৰাধা আৰু নীলকণ্ঠক একেলগে দেখিছিল তেতিয়া সি মাৰিবলৈ দৌৰিছিল। চোঁচে মাৰ কৰ उसने राधा की कल की चोंच डाली, पंख चोंच नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उससे साथ रहना चाहती थी। যে সি কি কৰিছিল, যেতিয়া মানে ৰাধাক নীলকণ্ঠৰ লগত দেখিছিল তেতিয়া কি কৰিছিল, তাৰ ঠোঁটেৰে খুচি খুচি কি কৰিছিল, ৰাধাৰ কলগি নাইকিয়া কৰি দিছিল আৰু তাৰ পাখিবিলাকো উঘালি পেলাইছিল। এই কঠিনাই ইয়ত কি থি নীলকণ্ঠ উচ্চে দূৰ ভাগতা থা। আৰু এই অৱস্থা চাব নোৱাৰি নীলকণ্ঠই কি কৰিছিল, দূৰলৈ গুচি গৈছিল। और वह उसके साथ रहना चाहती थी আৰু কি কৰিছিল, তাৰ লগতে থাকিবলৈ বিচাৰিছিল। ন किसी জীৱ জন্তু से उसकी मित्रता थी, যে কুব্জাৰ কোনো জীৱ জন্তুৰ লগত কি নাছিল, বন্ধুত্ব নাছিল। न किसी को नीलकंठ के समीप आने की देना चाहती थी, আৰু কোনো জীৱ জন্তুকে নীলকণ্ঠৰ ওচৰলৈ আহিব দিয়া নাছিল। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। এনেতে राधाए 2টা কণী দিলে। जिनको वह पंख में छिपाए बैठी रहती थी, সেই কণী 2টা তাই পাখিৰ তলত লুকাই বহি আছিল। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़ कर ठूठ जैसे पैरों से सब और सितारा दिए। আৰু কি কৰে, যেতিয়া মানে গম পালে তেতিয়া কুব্জাই ঠোঁটেৰে খুচি খুচি কি কৰিলে, ৰাধাক তাৰ পৰা উলিয়াই দিলে আৰু কণী 2টা কি কৰিছিল, ঠোঁটেৰে খুচিছিল আৰু পেৰেৰে ভৰিৰে খচি গুৰুকি ভাঙি পেলাইছিল। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया।
এইবিলাক দৃশ্য দেখি মানে ৰাধাৰ এনেকুৱা অৱস্থা দেখি নীলকণ্ঠই আনন্দৰ অন্ত পৰিছিল। कोई बार वो जाली के घर से भागा, एक बार कोई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत बहुत पुचकार और मैंने उतरा। एक बार वैसे मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। कोई बार এনেকৈ কি কৰিছিল, সি জালি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই গৈ ভোকাই পেয়াহে সি কি কৰিছিল, আমৰ ডালত পৰি বহি আছিল। আৰু কেতিয়াবা সি কি কৰিছিল, খিৰিকীৰ পিছফালে লুকাই আছিল। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा ही फाटी पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी साल में थकावट और आंखों में एक सुन्नता रहती थी। अपने अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3 माह 4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पुष्पंग फैलाकर धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जिससे सरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा रहता। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ যে মই সদায় কি কৰোঁ, মানে সদায়ে মই কি কৰোঁ, দানা দিবলৈ যাওঁ আৰু দানা দিবলৈ যাওঁতে মই কি কৰোঁ, নীলকণ্ঠই পাখা মেলি সি কি হৈ থাকে, পাখা মেলি সি মানে বহি থাকে। আৰু মই কি কৰিছিলোঁ যে তাকে দেখি মই কি কৰিছিলোঁ, সেইদিনা মই নীলকণ্ঠ যে মনত শূন্যতা দেখিছিলোঁ, দেখি মই কি হৈছিল, অনুভৱ হৈছিল আৰু অনুভৱ হৈ মই তাক কি কৰিছিলোঁ, মাতিছিলোঁ। আৰু মাতাটো সেইদিনা সি কি কৰিছিল যে শহাপহুৰ পোৱালিটো যেনেকৈ সাপে মানে ধৰোঁতে যেনেকৈ মানে সি পাখিৰ উচ্চতা দি সি ৰাখিছিল, সেইদিনাও সি কি কৰিছিল, নীলকণ্ঠই মানে বহি আছিল। মই মাতাটো সি কি কৰা নাছিল, যেতিয়া মই মাতিছিলোঁ তাক বহি থকা দেখি, তেতিয়া সি কি কৰা নাছিল, উঠা নাছিল। বাস্তৱ মে নীলকণ্ঠ মৰ গয়া, যে আচলতে যে সি যে মই মাতাটো সি উঠি অহা নাছিল, সঁচাকৈয়ে সি সেইদিনা মৰি আছিল। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला सका है, किंतु কি কাৰণত সি মৰিল তাৰ উত্তৰ এতিয়াও আমি পোৱা নাই। न उसे कोई बीमार हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला, যে তাৰ কোনো বেমাৰৰ চিন নাই, যে তাৰ যে কিবা বেমাৰ হ'লে তাৰ কি হ'ল হয়, তাৰ যিবিলাক ফুল আছিলে সেই ফুলবিলাকৰো কোনো কি নাই, মানে ছিদ্ৰ দেখা পোৱা নাছিল। मैं अपने साल में लेपट कर उसे संगम ले गए, যেতিয়া নীলকণ্ঠৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, মোৰ নিজৰ চলখনেৰে কি কৰিছিলোঁ, মেৰিয়াই লৈ সংগমলৈ লৈ গৈছিলোঁ। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसे पंखों की चंद्रिका से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का सौरभ पात एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। যেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, গংগাৰ সেই ধাৰণিত মই এৰি দিছিলোঁ, তেতিয়া মানে নীলকণ্ঠ কি হৈ পৰিছিল, নীলকণ্ঠ প্ৰবাহিত হৈ মানে কিন্তু মৃত্যুৰ কাৰণ অজ্ঞাত আছিল আৰু কোনো বেমাৰ নাছিল, শৰীৰত কোনো আঘাত চিন দেখা নগৈছিল। মই নিজৰ চলখনেৰে তাক গংগাৰ ধাৰত প্ৰবাহিত কৰিলোঁ। তেতিয়া তাৰ পাখিবোৰ জোনৰ পোহৰেৰে বিম্বিত প্ৰতিবিম্বিত হৈ গংগাৰ বুকুত এক বিশাল ময়ূৰৰ সমান তৰংগ হৈ উঠিল। নীলকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ পিছত नीलकंठ के न रहने के पर राधा तो निश्चय सी कोई दिन कोने में बैठी रही। वह कोई बार भाग कर लौट आया था, अतः
प्रतीक्षा के भाव से दार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ धूर आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम अशोक कसनर आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरती ही थी कि कलगी सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कलगी पर भी खून से प्रहार किया। प्रमाणित जे कलगी के 2 दांत उनकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और देह प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। নীলকণ্ঠ মৃত্যুৰ পিছত ৰাধাই নিৰ্বিকাৰ হৈ বহুদিনলৈ কোণতে বহি আছিল। তাতে কোনোবা দিনা পলাই উভতি আহিছিল। শেষত তাই প্ৰতীক্ষাৰ ভাৱনাৰে দুৱাৰ মুখত একেথাৰে চাই আছিল। কিন্তু কুব্জাই কি কৰিছিল, কোলাহলৰ সৈতে লাহে লাহে খোজ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। খোজ ক্ৰমত তাই প্ৰায় জালি ঘৰৰ দৰজা খুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু আম অশোক ফুলৰ আদিৰ কাষত নীলকণ্ঠক বিচাৰি আছিল। এদিন তাই আম গছৰ পৰা নামোতে এটা এলচেচিয়ান কুকুৰৰ সন্মুখত পৰি গৈছিল। স্বভাৱ অনুসৰি তাই এলচেচিয়ান কুকুৰটোক কি কৰিছিল, ঠোঁটেৰে খুঁচিছিল। এইবাৰ তাই অশান্তিৰ কোলাহল আৰু বৈৰীৰতা প্ৰেম ভৰা জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এই তিনিওটা পক্ষীয়ে মোক পক্ষী প্ৰকৃতিৰ বিভিন্নতাৰ যি পৰিচয় দিয়া হৈছে সেইটো মোৰ কাৰণে বিশেষ মহত্ব ৰাখিছে। राधा और प्रतीक्षा में ही ढकेली है। आहरों में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती हैं। এতিয়া ৰাধা অকলশৰীয়া হ'ল। আহাৰ মাহত যেতিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তেতিয়া তাই কেতিয়াবা উষা দোলনত আৰু কেতিয়াবা দেৱদাৰু গছৰ ডালত উঠি উচ্চ স্বৰেৰে